अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की एक नई पॉडकास्ट के साथ आपका होस्ट इजाज़ हुसैन। आज हम पॉडकास्ट करने वाले हैं एक मेरे जानने वाले दोस्त जो जिनकी मेरी मुलाकात क्रिकेट पे हुई थी आज से 4 साल पहले। उन्होंने रोमानिया में अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया और तरक्की की राहों पे गामज़न हुए। उनकी स्टोरी आज आपके साथ शेयर करते हैं उनकी ज़ुबानी। मेरे साथ हैं रायन। अस्सलाम वालेकुम रायन, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। रायन, अब रोमानिया कब आए? रोमानिया आने का मकसद क्या था आपका? देखिए इजाज़ भाई, मैं 2021 को रोमानिया में आया। और जैसा कि पाकिस्तान से रोमानिया आने का जो सफ़र है ना, समझ लें कि मुझे लास्ट डे तक नहीं था पता कि मैंने किसी अब्रॉड कंट्री में जाना है, या मतलब मेरे नसीब में कुछ ऐसा है कि मैं अपने मुल्क से बाहर रिज़्क के लिए जाऊंगा। क्योंकि बेसिक मैं अपने वो जो मेरा जो बिज़नेस था वहाँ पे पाकिस्तान में, वो ओवरऑल इवेंट मैनेजमेंट का था। तो मेरे समझ लें कि हम जुल्फ़ डॉक्टर वारी साहब, उन्होंने मेरे से शेयर किया, यार वो एक अपॉर्चुनिटी आई है रोमेनिया के लिए। और इस तरह से ना, तो हम बड़े मज़े में गपशप लगा रहे। तो वहाँ पे गपशप लगाते हुए तो मैंने कहा ठीक है, आप कह रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है, तो चेक करना चाहिए। तो उनके साथ मैंने डॉक्यूमेंट्स शेयर किए कुछ टाइम में। फिर मेरा यहाँ से वो जो वर्क परमिट इशू होता है, वर्क परमिट इशू हुआ। तो कह लें कि 2021 में यहाँ पे आने में मुझे इतना टाइम नहीं लगा, और मेरे लिए वो बड़ा कह लें कि अगर आप कहें ना कि पहला सफ़र था। और इस तरह से था कि मैं बड़ा एक्साइटेड था कि मैं बाहर के कंट्री जा रहा हूँ, वहाँ पे ठंड होती है, वहाँ पे हम जाते हैं। वो जैसे कि एक फिल्मों का सीन। नॉर्मली हमारा जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे वो गोरे होंगे, क्या होगा कैसे होगा। तो एक्साइटेड था यहाँ पे आने के लिए, और यहाँ पे आके मुझे समझ लें कि एक नई ज़िंदगी की शुरुआत मैंने की। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। पाकिस्तान में कहाँ से हैं आप? पाकिस्तान में मैं गुजरात से हूँ। माशाल्लाह, गुजरात सियासत का हब। देखें जी, गुजरात को वैसे भी वो चौधरीयों का शहर ही कहा जाता है। ओवरऑल हम पाकिस्तान में ऐसे ही जाने जाते हैं कि जब भी कहीं दुनिया में, जब भी कभी एयरपोर्ट में कोई मिला, भाईजान आप कहाँ से हैं, तो फिर वो कहते हैं जी, हम जब बताते हैं ना गुजरात से, अच्छा अच्छा आप चौधरीयों के शहर से हैं। तो हमारी चौधरी साहिबान से ना हमारे शहर की जो पहचान है ना, वो ओवरऑल वर्ल्ड में है। और बड़ी हिम्मत है कि उन्होंने शहर नहीं छोड़ा, देख, वरना नॉर्मली इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाते। हाँ जी, ये बस कह लें कि यही एक नस्ली और ख़ानदानी लोगों की पहचान होती है। तो वो अपना जहाँ से वो उठे होते हैं ना, उस जगह को छोड़ते नहीं हैं। तो यही होना भी यही चाहिए इजाज़ भाई, कि जब आप कोई आपका बाजू पकड़े, आप उसके साथ चलें ना, तो मुखलिस होकर और ईमानदारी से चलें। ताकि दुनिया में तो चलें, इसका वो आपका जिसने बाजू, या आपने जिसका बाजू पकड़ा है, वो तो है ही है। लेकिन अल्लाह की ज़ात जब देख रही होती है ना, तो आपके उस ताल्लुक़ में, उन सारी चीज़ों में ना, वो ज़ात करम और अपने फजल के मामले करती है। और उस ज़ात में कह लें कि वो कहती है कुन फाया कुन, हो हो जाता जा और हो जाता है। इस पे यकीन और तवक्ल की बात है। जब आपका तवक्ल और यकीन पुख्ता होगा ना, सारे मामले हो जाते हैं। है। बिल्कुल। अभी आपने बोला कि आप सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते थे, मसलन सोशल मीडिया से नहीं, इवेंट मैनेजमेंट का। बिल्कुल। कैसा एक्सपीरियंस था आपका इवेंट मैनेजमेंट का पाकिस्तान में? क्या स्कोप है वहाँ पे? देखें, इवेंट मैनेजमेंट के हवाले से ना, जो गुजरात या ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर ना, हमारे लोग बहुत डेकोर को लाइक करते हैं। और हमारी जो कह लें कि ओवरऑल जो यूरोप में कम्युनिटी है ना, वो पाकिस्तान में मैंने जब भी देखा है ना, कि वो यहाँ पे होते थे, कोई स्पेन, इंग्लैंड, ओवरऑल पूरे यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़ में ना, तो यहाँ से वो 2 ढाई 3 महीने पहले हमें इवेंट बुक करवा रहे होते थे। और वो ख्वाहिश करते थे कि हमें वो, जिस तरह मैं आपको ये बताता हूँ कि शशके वाले इवेंट ये चाहिए, ये चाहिए, डेकोर होनी चाहिए, ड्रोन कैमरे होने चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होनी चाहिए, लग्जरी सेटअप। और वो मुझे लगता है कि हम पाकिस्तानियों के लिए ना, सिर्फ पाकिस्तान में, मतलब बहुत वो, हम जिस तरह शादी वगैरह इवेंट को एंजॉय पाकिस्तान में कर सकते हैं ना, हम दुनिया में कहीं भी नहीं कर सकते। उसकी वजह कि वो फिजिबल है।
ایک تو فزیبل ہے، دوسرا ہماری جو جہاں پہ ہم باہر نہ ہوئے ہوتے ہیں نا، وہاں پہ ایک گیدرنگ ہوتی ہے، وہاں پہ ایک ہماری جان پہچان ہوتی ہے. تو جب ہم ایونٹ وغیرہ وہاں پہ کرتے ہیں نا اعجاز بھائی، تو ظاہر سی بات ہے پرانے دوست، پرانے ریلیٹیوز، سارا کچھ سب کو ملا کے، اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ اکثر ہم شادیوں میں جب جاتے تھے تو دیکھتے تھے کوئی ناراض بھی ہوا ہے نا تو سارے اٹھو جی چلیں، آؤ جی ہوں خوشی دے موقع تے کی ناراضگیاں نے، تو سارے اکٹھے ہونا اور اس طرح سے کر کے نا، وہ بڑا ہم پاکستان میں نا ایونٹوں کو ایسے، اور خواہش ہوتی ہے سالوں سے نا کہ یہ زندگی کے کچھ آپ کے نا خاص ایونٹ ہوتے ہیں. زندگی میں شادی کا ایک ایونٹ ہو گیا، اور حقیقت میں اعجاز بھائی اگر میں اپنی شادی کا بتاؤں نا، تو میری سمجھ لیں کہ میری والدہ کی بڑی دعائیں ہیں، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اور اس کے بعد میری جو شادی کا ایونٹ پاکستان میں نا، اور بڑا ہی سمجھ لیں کہ میموریبل ایونٹ تھا. ماشاء اللہ. ہاں جی. آپ کی شادی کے علاوہ جو آپ نے ایونٹ آرگنائز کیا جو آپ کو ابھی تک یاد ہو، جس میں کوئی اسٹرینج چیز یا کوئی ایسی چیز ہوئی ہو کہ جو ابھی تک آپ کے ذہن پہ مارک کرتی ہو؟ دیکھیں بالکل، میرے ایک دوست تھے، تو کہہ لیں کہ ان کا وکاس نام ہے، وکی نیوز کے نام سے گجرات میں جانے جاتے ہیں. انہوں نے نا اپنے ایونٹ کے اندر نا سب سے ہٹ کے تھوڑا سا رکھا تھا. انہوں نے جناب اپنے ایونٹ کے اندر نا جتنی ان کی گلی کی لینتھ تھی نا، اتنے انہوں نے ڈھول والے منگوا لیے. 30 سے 40 ڈھول والے تھے ایک لائن پہ، اور 30 سے 40 ڈھول والے دوسری لائن پہ، اور انہوں نے بارات کے لیے لیموزین منگوائی. مطلب سارا کچھ ہی نا وہ وکی نیوز صاحب نے نا ہٹ کے کیا ہوا. مہندی کا، بارات کا ایک ایونٹ، اور وہ بڑا میموریبل ایونٹ تھا. اور سمجھ لیں کہ وہ میں خود اس کو بڑا انجوائے کر رہا تھا. وہ گوروں کا ڈانس اور ان کی وہ ساری جو اپنے ایونٹ میں نا جو میموری تھی نا، وہ چاہ رہے تھے کچھ ہٹ کے. اور آج بھی مجھے یاد ہے کہ میں خود حیران ہو رہا تھا کہ یار ڈھول میں ایک تو میں نے دیکھا ہے نارملی ایک زیادہ ٹائم سے سے، زیادہ 4 ہو سکتے ہیں. ہاں 4 6 کر لیں. اور بینڈ میں بارات میں ہم دیکھتے ہیں جی 6 بندے ہو جائیں 8 ہو جائیں، لیکن یہ فرسٹ ٹائم. اور اس کے بعد میں نے دیکھا بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ تھوڑا سا ہٹ، عجیب سا آکورڈ سا فیل ہوتا ہے خود بھی. لیکن یقین کر لیں کہ ان کا وہ سارا ایونٹ میں نے بڑا انجوائے کیا. زبردست. چلیں یہ تو ہو گیا آپ کا پاکستان میں جو آپ کام کرتے تھے. آپ رومینیا آئے. رومینیا میں آپ کا کیا کام ہے؟ رومینیا میں مانی پلان دے مارفا. یہ تو رومینین ہوگی نا. ہاں جی. اور پاکستانی نارمل زبان میں کہتا ہوں کہ ہم سمجھ لیں کہ 3 کہہ لیں کہ کام، آرڈر ٹیکنگ بھی کرنا، اور اس کے بعد آرڈر نکالنا بھی، اور اس کے بعد کہہ لیں کہ ہم جو مال وغیرہ ہے نا وہ گاڑیوں میں لوڈ بھی کرتے ہیں اور اتارتے بھی ہیں. انکر کارے دس کر کارے. ہاں جی بالکل، ان کر کارے دس کر کارے. صحیح ہو گیا. اچھا اس کے علاوہ ظاہری بات ہے کہ آپ 4 سال سے رومینیا میں ہیں.